السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح لكم روايه Il était une fois un vieux couple heureux. اول حاجه خاصنا نعرفوها هي هاد المعلومات: اسم الكاتب، السنه او القرن فاش كتبات الروايه، نوع الروايه، وجوج عناوين روايتين للكاتب. ثاني حاجه هي الشخصيات ديال الروايه. ثالث حاجه هي الفكره العامه او التلخيص ديال الروايه. غادي نبداو على بركه الله. العنوان هو Il était une fois un vieux couple heureux. Mohamed Khairuddin, né en 1941 à Tafraout, petite ville de la région du Souss au sud du Maroc, dans une famille de commerçants. Elle a vécu à Paris où elle est publie beaucoup. Il se marie, il a un fils et il est mort à Rabat. Mohamed Khairuddin هو الكاتب. تزداد في 1941 في تافراوت، واحد المدينة صغيرة في نواحي سوس في الجنوب ديال المغرب. وسط واحد العائلة ديال التجار. عاش في باري وتما فاش تشهر بزاف. كان متزوج وله ابن، وتوفي في مدينة الرباط. Ses œuvres ce Maroc ou Agadir. Le genre roman maghrébin. La date de parution 1993. ندوزو دابا الريزومي باش تفهموا مزيان القصه علاش تهضر. هذا واحد البيتي ريزومي باش تفهموا مزيان. C'est l'histoire d'un vieux couple fortement attaché à la terre. Le narrateur relate la vie quotidienne de ce couple. Il s'agit d'une vie simple entre le travail, le repas que prépare admirablement sa femme et la science sacrée du thé et de cigarettes. Le village va connaître de transformations au niveau des habitudes, c'est la modernité. Le vieux couple cependant semble épargné. Je suis le gardien de la tradition, répète toujours le vieux. L'histoire se termine avec l'émigration des habitants à cause de la sécheresse. Le couple continue sa vie au village. La vie est partout, même le désert, conclut le vieux. أنا غادي نترجمها لكم باش تفهموها مزيان. إنها قصة زوج عجوز مرتبط كثيرا بالأرض. الكاتب يحكي حياتهم اليومية، حياة عادية تتأرجح بين العمل والأكل واللحظات الجميلة مع الشاي والسجائر. بدأت القرية تعرف تطورات، إنها العصرنة، لكن العجوز بقي متشبثا بالأصل. أنا المحافظ على الأصالة، كان يرددها دائما العجوز. تنتهي القصة مع الهجرة المكثفة للسكان. الزوج بقي في القرية لأن الحياة في كل مكان حتى في الصحراء القاحلة. نتمنى تكونوا فهمتوا القصة على ايش كتهضر. دابا ندوزو لي بيرسوناج. Bouchaïb, le vieux héros du roman. Il avait beaucoup voyagé dans le nord et dans une partie d'Europe à la recherche d'une fortune qu'il n'a pas trouvée. Il était fin lettré et un croyant exemplaire. La vieille épouse du vieux Bouchaïb. Talakout, la vieille voisine du couple, c'est une sœur aimée et respectée par le voisinage. Elle sait lire et écrire couramment, l'arabe et le berbère. Le Mqaddam, elle a fait la prison pour trafic du kif. Ces trafics ne l'ont pas enrichie. Elle est revenue avec sa femme arabe qui l'a totalement berbérisée. Le guide touristique est un polyglotte né au village. Le circonciseur, vêtu comme un imam, il portait une longue barbe blanche de patriarche. L'adjudant, un homme honnête, il a 2 enfants. Haj Hassan, bienfaiteur d'Amzil. Amzil, interlocuteur du vieux homme dont la force de l'âge maigre est grande. La doyenne du village, personne ne l'a jamais vue. Et Moussak, un saint qui avait son tombeau près de la Madrasa de Coran.
Oumour, c'est un vieux remarié avec une jeune de 18 ans. Radouane, c'est l'ami de Boucheib, un émigré qui est devenu un investisseur. Rouben, c'est l'ami de Boucheib, qui avait offert la porte-plume à Boucheib. أنا ترجمت لكم لي بيرسوناج تاعهما باش تفهموهم. بوشيب هو بطل الرواية. سافر خلال حياته إلى شمال المغرب وجزء من أوروبا بحثا عن ثروة لم يجدها. كان متشبثا بأصوله. العجوز هي زوجة بوشيب، تعيش رفقة زوجها، تدعمه وتوفر له أسباب الراحة. يعيش الثنائي حياة سعيدة رغم عدم إنجابهما لأطفال. تلاقوت هي جارة العجوزين، سيدة فاضلة تعيش بمفردها، تحظى باحترام الجميع، تتقن اللغتين العربية والأمازيغية وعلم الأعشاب. المقدم هو تاجر مخدرات سابق، عاد للقرية وفقة زوجته العربية التي حولها إلى سيدة أمازيغية. المرشد السياحي هو رجل وارث عن أبيه حب المغامرة، متزوج من 3 نساء، يعيش مع أصغرهن ويهمل الباقيتين. الخاتن هو شخصية تلبس مثل الإمام، تقوم بختان الأطفال. الضابط هو رجل نزيه له ولدان، دعا العجوزان لحضور حفل ختانهما. أمزيل هو شاب أصوله من مالي وهو الحداد الوحيد في القرية. الحاج الحسن هو رجل كريم جدا، قام بمساعدة أمزيل ماديا ومعنويا حينما أنجبت زوجته. عميدة المنطقة هي امرأة عجوز تثير الخوف، ترفض الانتقال من منزلها القديم وتفضل العيش فيه مع كائنات لا يراها سواها. إيموساك ولي صالح، كان قبره قرب مدرسة القرآن، كان شيخا لأحد الزوايا. أموح هو رجل يتميز بمزاج عصبي، تم حرق حقله، لكن أهل الشباب الذين قاموا بذلك عوضوه خوفا من الفضيحة. رضوان هو صديق بوشيب، يعيش في الخارج، كان مواظبا على إيصال هدايا إلى بوشيب. خوبان هو رجل عقيم، مات دون أن يدرك ذلك. كان محبا لزوجته وصديقا لبوشيب، ولطالما أحضر له أقلاما ودفاتر. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا رومون مزيان، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله نشرح لكم لو بير غوريون. كنتمنى النجاح للجميع.